Yung breakaway natin mga idol. Yun o. Category, Chai. Yan, kami ngayong piloto natin mga kapanilay. Ngayon tayo mga idol natin. Idol na Uyeng, Coach Kak, If magkawag idol na sa PJ. iyong race number katulong, Idol! automatic wala mo na rin. Dito na mga kapanilay yung champion natin sa 50 up category. Champion na ba niya o na-overlapan? Overlapan pa ni. Kaning duha? Oo. Kaning duha. Dili pa day. Ako na gina ang atong champion mga kapanilay. Pagka-power. Siwag, Chai. Our one man breakaway. Taga-asa man idol. Yun o. Awira. Ay. Paano? Our third group mga kapanilay, pandito na. Yun o, yung mga idol natin. Mukhang may rematihan mga idol. Ay! Pagkapaw. Babahiloy! Yun o, our peloton mga kapanilay. Away! Pagkatibay. Our champion mga kapanilay. Last lap na. Last lap na. Yun o, pagkatibay. Coming na. One man breakaway mga idol. Ano sa nga kategory ni? 40 up. 40 up category. One ride 40 up. One ride. Pagkatibay. Congratulations idol. Yun o. Ayan mga idol, nagrimatihay. Our second group. Pagkatibay o. Hello JJ. Pagka-power sa ito mga idol. Yan o. Pagkatibay. Shout out. Shout out. Yan yung mga idol natin. Ito mo natin dyan. Idol! Pagkatibay. Yan o, baka na ito ni. Coach Carp. Idol na Rexy. Ano sa kategory ni? Low men of executive. Low men of. Okay, ingat. Remati yun niya. The second group. Go Lens! Look na Lens! Trampo eh! Our two-man breakaway. Proceed to roll call area, please. Yun o, our peloton. Pagkatibay. So, may two-man breakaway tayo mga kapanilay. Pagkatibay. Hey! And now that is the final lap. Followed by riders number 13 and number 7. Alright, final lap guys to show your strength. Ayan mga kapanilay, final lap na tayo. Ayun o. Our champion. Pagkatibay. Pangalawa. The Organizing welcomes you to the first Sedaris Road Bike Fixed Gear and Mountain Bike Criterium Challenge. We would like to thank our sponsors, Love Radio, Yun o. DJ Michaeline, Leo, Junior Cyber Corporation, Shimano, Conservation. Congratulations guys!